Basta. Ako magbabayad ng kawayan pa eh. Tsaka mabubuhay. Sabay-sabay. Sabay-sabay ba? Papunta tayo sa sisig. Ayun na lang. Ay, ito sa anak ko. Sabi na. Basta. Makapakita ko na po sa kanya to. Yan siya. Nagana na yung kanyang dashcam. Then reverse. Yeah. So yung reverse camera. Goods na po, all goods in the hood. Park. Sige, sarili yung cooling fan para di nag-overheat. YouTube. Yan. Netflix. Kahit ano pa, pwede reconnect sa iPhone. Phone link. Yan, iPhone, Wi-Fi, Android. Goods na po.